नमस्कार भाई भौणी माने आ गोटे नुआ वीडियो आपण समस्त को स्वागत करे। मोर प्रिय माने एही वीडियो बहुत दिन आपण माने देखिथिबे। हमर प्रभुंकर दास जेपी उड़िया पाखरे मध्ये चैनल रे एही वीडियो पडिथिबो। आ केते हमर आ क्रिश्चियन भाई भौणी क्रिश्चियन जेतिकी चैनल गुडी कर आपण देखिथिबे जे हिरोनटा आ जेमिति आ प्रभु यीशु कृष्णकर निजर साक्ष्यत से देउछि जेहेतु सेही विश्वास करूनथिले सेही मध्ये आपण माने शुनिथिबे विश्वास करूनथिले बाइबल पढ़वा पाई मध्य आउ से माने इच्छा नाही एही प्रकार अवस्था रे परमेश्वर को खोजवा पाई सत्येश्वर को खोजवा पाई से आउ एमिति दिन बीती जाई से प्रार्थना करी सदा प्रभु को लतक जरी से पाई अछंती। मोर प्रिय माने जे से होछंती अदृश्य परमेश्वर। आमे दृश्य विषय को विश्वास न करी बरम अदृश्य विषय को विश्वास करवार अछि। मोर प्रिय माने मु आपन को सम्मुख रे ए विषय काई कहूछि आज जेतिकी अनेक आउ एक्टर हिरोइन जाक आ प्रभु यीशु कृष्ण को निकट को विश्वास करूछंती आपण ने आउ सेही वीडियो को देखिले आपण निहाती आउ एही प्रकार निजर हृदय मध्ये आनंद हो। नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे तो। किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पे बैठने वाला भरोसा। अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमीन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में। मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता हैं, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते, वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस मार्ग में चल ही नहीं रही थी और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, सब कमजोरियों के साथ। मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था। मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से, और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए। मोर प्रिय माने आपण देखिले एहा देखि बजरंगी दल लोक माने छानिया बजरंगी दल लोक माने भयभीत बजरंगी दल लोक माने बाबुछंती केमिति एमिति विश्वास करूछंती। मोर प्रिय माने आपण माननकु जो बजरंगी निज कहबे सेही माननकु आ मु कहिबाकु चाहे आपण माने खाली नाम धर्म नारे चालुथिबे। आपण माने एई ओडिसा रे एमिति धर्म नारे बहुत दिन चालू अछि, किंतु प्रभुंकर जो विश्वासी माने आगु बढ़ु आपने भाविथिबे अने काठरे थिबा पख गुड़िक ताकु गोटे मारिदेबे से रक्त रे 1000टा बारिब। सेही परि हमर क्रिश्चियन परिवार को जेते भी आपने तालन करिवे, जेते टर्चर करिवे, जेते भी से मानको गाली ग्लोज करिवे, सेते ही से माने बड़ी रहिबे। मोर प्रिय माने कारण से माने आउ सत्य को जानी जिबे। आउ जो माने आउ सत्य न थिबा लोक निज रूप ताहांकु देखा जीवो, से बजरंगी लोक मान केमिति व्यवहार, से व्यवहार को लोक माने पसंद न करी बरम सेही माने कृष्ण को निकट को आसीबे। मोर प्रिय माने जेतेले आम जीवन किछिटा देखे नाही ताले विश्वास हुए नाही। आउ जेमिति कि आपण मानकु सम्मुखरे आउ जो प्रकार वीडियो आनिछि सेही प्रकारे आउ देखि प्रभु को परीक्षा करी से विश्वास करिसेंती। मोर प्रिय माने सेति पई आउ जो आम भारत रे केरला रे मध्ये गोटे तोमा आसीथिले प्रभुंकर दास, कृष्णंकर दास। से मध्ये जेतेबेले सदा प्रभु क्रूस विधि हेले, क्रूस रे हत हेई से 3 दिन जेतेबेले परमेश्वर उठिले संडे दिन रे, सेही समय रे कोन हैला जे सेही आउ 12 शिष्य मध्ये रे से नथिला, से विश्वास करू नथिले जे ख्रीष्ट उठिचंती बोली। से कहिले मु देखिले ही आउ सेठी अंगुठी जो पुराइले ही मु विश्वास करिब। अनेक प्रति तार अनेक बावन थिला, किंतु परमेश्वर कहले आ मो हाथ आंगुठी पुराओ आउ जे बर्छा एटी मो बर्छार मध्य
ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଠି ଦେଖିକି ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏହି ଯୋଉ ହିରୋନ୍ କହିବା ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆଣିଅଛି, ଏହି ଯୋଉ ହିରୋଇନ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏମିତି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଜଗତରେ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ ଆମର ଆଉ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ଆମର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ବଜରାଙ୍ଗୀ ନିଜ କହିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ ତ ଏମିତି ହିଁ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦିନେ ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଜରାଙ୍ଗୀ ଆଉ ଲିଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଦେଖିଛି ଖ ଆଉ ପ୍ରଚାରିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଜରାଙ୍ଗୀ ଦଳର ଲିଡର ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆଦିବାସୀର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଗ୍ର ବାହିନୀ ଯେତିକି ପୃଥିବୀ ରହିଅଛି ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି କୁମ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜାତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଇମାନେ ଶୈତାନ ବନ୍ଧନଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଆଉ ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା, ମତଲବ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କି କହିପାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଶୈତାନ ହରଣ କରି ପକାଇଥିଲା। ଆମେ ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଏମିତି ମିଳନ ଏମିତି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜାତିରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଜି ଜାଣୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଆଦିବାସୀର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, କି କାହାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପିତା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ମାନିଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ନ ଜାଣି ପଥରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ଆପଣମାନେ କହିଥିବେ ସେ ମୋତେ ତାଳନ କରୁଛି, ସେ ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ସେମିତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ପଥର ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତିଆରି କରି ଆମେ ସବୁ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଅନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଯିଏ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟା ଠିକକୁ ଠିକ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁ ଠିକ, ଯିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ବଳିଦାନ ଦେଲେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଉଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କେତେ ଦିନ ବିତିବ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆଉ ସେ ଅନେକ ସୁସ୍ଥକାରୀ ହେଲା, ଅନେକକାରୀ ହେଲା, ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ମୁଁ ବି ରୋଗ ହେବି, ମୁଁ ବି ବିମାର ହେବି, ମୁଁ ବି ସବୁ କିଛି ହେବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଖରେ ରଖିଛି, ସବୁ ବିମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହେବ ଏ ଜଗତରେ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ କରିବା, ଅନେକ ପ୍ରତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା
मृत्यु पर आउ जन्म आसब ना मृत्यु पर विचार रही अच्छी से विचार करी प्रभु आगमन करेंगे विचार करेंगे से समय आम जदि कृष्ण को विश्वास करूँ आम अनंत जीवन कहले एमती आनंद जीवन अनंत जाए आम केवे मरवा ना से जगार आनंद उल्लास सहित मैंने रहीहब मोर प्रिय मैंने यही विषय आप निहाती प्रभु जीशु कृष्ण निकट पालन करंतु आपने जदि जेते जन देखुं मो वीडियो को लाइक करंतु और सब्सक्राइब करी मो सहित जुड़ंतु समस्त को नमस्कार।